apa imma ta'au kutilang qalabatum ala a'aqabikum wa may yanqalibu ala aqibai fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Tsumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis man a'adzama maulidi wajabat lahu syafa'ati. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Na hormati sekaligus na muliahan on mabapa alim ulama na along on ma di kampung tawon yang mereka kita ibaratkan bintang-bintang yang senantiasa menerangi kita dan juga rembulan tiap saat menyinari kita. Alai mana ita arabkan mangalihin pangarahan dohon tibik untuk menuju ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena para ulama, para kiai, para imam atib na adong onma di kampung taon alay maayah na ita arabkan membimbing kita di masyarakat taon. Betul doy na? Ang kuita gara-gara ning ulama sama guru-guru. Ang kuita ulam-ulaman may tayson. Ang kuita gara-gara ning ulama dan para kiai, para tokoh masyarakat, para guru-guru. Ang kuita aya inday katandai Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kau bapak dan kau ibu, kita berhutang kepada ulama dan para kiai serta guru-guru. Wajar kita muliahan ayah umat para ulama-ulama tahun. Kiwamud dunia bi arba'ati asya, kata Rasul. Tegaknya dunia ini gara-gara 4 macam. Yang pertama bi'id ulama, dengan ilmunya para ulama-ulama. Laulal ulama mahalakal jahilun. Kalau bukan gara-gara ulama, maka binasalah orang-orang yang bodoh. Kemudian jona hormati ayah umat, itulah Bapak Wali Nagari dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Jorong, para staf yang ada di kampung ini, tokoh-tokoh masyarakat, para pemuka-pemuka, baik ia tokoh adat, itu juga tokoh agama, para pengurus di musajid, pengurus di anak yatim, pengurus di remaja-remaji, pengurus di jando-jando. Sudah hadir on mari ari sabarna. Kaum remaja dohor remaji, napo sudah udang nauli. Amu mah sebagai pakar-pakar di hutaon. Maju mundur ni agama di tangan napo sudah nauli. Kita doakan ayah umat semakin erat persatuan napo sudah udang nauli di kampung taon. Amin ya rabbal. Dan na utamana ayah umat tikur nian rojodoh nialai. Arana palama pero jodoh nialai marsak turuan tau main jale. Marsak turuan tama tubangi baya suni bagas. Umur 40 tahun coba pemuda Jerman. Kan masih kita doakan. Dan rasa salut dan bangga. Ima tubarisan ni pelajar-pelajar ta. Ima na masih juguk di bangku pendidikan agama di Mustafawiyah Purbaban. Nangkin ayah umat baru ditampilkan kalai segala kebolehan nialai. Ada yang na puisi, ada yang ubekan nangkin na renungan. Lagi dia bigyan mo umak renungan nialai nangkin. Masuk dari lahor itu langsung na paninggalan. Renungan ni pelajar-pelajar tahun ayah umat. Aw nangkin tersentuh aw ayah umat pabigyan-bigyan. Jog waktu ayah umat bangga upay jajan. Malu do manangkin pelajar tay ayah umat. Na terakhir na mga lehen renungan di ita. Pala narong buru mo si inang na pangalehenan na madaya. Mabigyan mo ilang? May tayo pelajar-pelajar tayo yang di sebelah kiri, orang yang buanteng-ganteng. Kita di sebelah kanan, wanita yang cakep, yang cantik, yang kece, yang bahenol. Wajar ma ayah umat ita bangga. Biar maratumpot-tumpot muncung itaun pun ayah umat marusaha. Maru dan marlasnya itaun pun ko. Demi mangopok mambolo dak anak tahun. So dia ayah umat selalu sekolahnya lain.
Semoga segenap panitia namang jongjongkon acara, namang hadiri namang golangkon peringatan di hari Borginon. Jagit rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tercatat kita sudah alak na benar manggolangkon syiar ni aga imana jukonnya Allah di bagasan Al-Qur'an, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Alak na manggolangkon syiar ni agama, alak na termasuk ayah umat setakwa hati. Ibu bapak mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Perkenalan tak saya perpanjang lagi. Istri baru satu. Kaum pumu ayah umat alhamdulillah 5 Mei bagas. Mudah-mudahan dari Mei badung rapi sudah menteka. Anak-anak kepetong na menek-menek. Saya sengaja datang dari tempat yang jauh. Karena anak-anak kita menitipkan sama saya untuk memberikan usia ajaran berupa wejangan-wejangan sebagai hamba yang gara-gara sedikitnya ilmu kurangnya pengalaman, saya tak lupa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengirim maaf di tahun biasa sudena untuk sangkutan sayiat sandingan di antara kita Allah Subhanahu wa taala. Mangari tidak mau umak bahasa Mandai ini. Baik si mate-mate paridian di pes-pes kuring, pariar jalan mate tagian di bahasa Mandai ini. Sonon dema ayah umak acaran tanah mengaji. Dapotang ari. Saya teringat apa yang dibilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanun ala ummati yafirruna iwal fuqaha nangkan naroma masonat umat ki lari alai tingan ulama, lari alai tingan guru-guru. Fayabatadiyahumullah bisalasi baliyatin, maka Allah membalanya dengan 3 macam bala. Apakah bala yang pertama diberikan Allah? Yunza'ul barakah min kasbihim, Allah cabut keberkahan daripada usaha. Saunok naon ayah dapur ko sawit musadon sapoken. Saunok naon inang marasa bahu dapur ko 100 kaleng. Lapang balan jomuyo mang gadis kepeho tambana. Sonari inang marasa bahu dapur ko 150 kaleng. Na urang dumay nang balan jomuyo icabut Allah keberkahannya. Tadi ayah dapur ko do marsawit dapur ko do namar ko buni 200.000 500.000 seminggu. Sonari dapur ko biaya 1 juta sa minggu nga cukup mediamu busuk pengata hidup ko be. Dicabut Allah keberkatan ni waha usaha aso menjauh manusia dari para ulama. Begitu datang para ulama tidak dimuliakan, tidak diagungkan, tidak dihormati. Tapi kalau datang pejabat main bordang sambilan, pencak silat, di gonjongan, di pongkalan, suang podat. Betul dong Pak? Jauh dari ulama. Asuh pun ayah umat jauh dari ulama. Bahat kita manusiaon indah godang meruania tu guru-guru. Inilah penyakit orang Islam. Al-bu'du bil ma'alli taqarrubu bil qalbi. Al-qurbu bil makan taba'adu bil qalbi. Jauh tempat biasanya dekat di dalam hati. Dekat tempat biasanya jauh di dalam hati. Apabila ada ustadz yang di kampung ini ceramah berdiri seperti yang gua lakuin pada malam ini, murid-murid nah itu lang guruna, nah itu ustadz nautan na do ayah ni ompung na pinajulo na panangko orang di lalu maksudnya itu ompung ni bayo. Ada anakmu di Jawa sono, di Jakarta, di Bogor, karena jarang mudik, jarang pulang kampung, sekali 10 tahun, sekali 15 tahun, begitu anakmu kabarnya mau pulang karena ingin lebaran, job ruamu gudang ruamu. Isambut ko sapoken nai suruh anak mon nganang keho karejo begitu. Usaha mo. Aso demi menyambut anak mon nagit roon mon ranto. Sementara anakmu jirenmu ambar balokmu urar ruamu. Aso arana ahana urang niya yang namang idom at bagasmu. Ahana pun dunia namang injam karantong. Hasilnya orang niya roon bagas. Ulay mo rimbang tulis tu kore api. Kung kukulang tulis tu gargaji. Manginjam sude.
bukannya salah minjam, tapi jangan berlangganan dong. Kau nanti berlangganan ya ima seurar ruang. Jadi kalau ada ustad ayah umak di kampungan, on ma penyakit ke alak na Islamon, mau adong tol. Nah pertama dibahas ulama, kenapa orang Islam tidak mau maju? Kenapa Islam merosot? Yang pertama penyakitnya hubbul adawah, cinta permusuhan. Betul ya? Betul. Bodoh ayah nama rasani sinod ombar balok ni. Iwaris kon kodon parsadisian tu anak ni. Ucok ulang pangkuning kon bayoy, kodan na kodang day ni. Iya nun ako yak kawan tu bayoy, iwaris kon niya tu anak niya. Bodoh mak namar celeng namar dom dongan mi. Bodoh na sumar si pangkulingan dot anak borui, iwaris kon kodon tu borumi. Butet ulang pangkuning kon anak borui dah, para sa kodang day. Inilah penyakit orang Islam. Makanya dari tahun ke tahun seumur-umur ayah umat indarai maju alak na Islamon nabahatan diba sifat good penyakit bingka-bingka marasi cimburuan marasi upatan marasi obaran on penyakit ke ayah umat napaduana hubbur riasa cinta pangka sadarion ilantik jadi kapala jorong sadarion depe bayo ilantik incogot mau nalontak sadarion depe ilantik incogot mau nalantuk on ma kekurangan ta'alak na Islamon. Kalau ada seseorang yang naik jabatannya, yang naik pangkatnya, yang dibawa berusaha agar dia jatuh dari kursinya, agar dia turun dari kursinya. Arana bahat kita manusiawan suang bulung pisang dan dari mak pisang madung matobang mabulung pisangi indarai ya melamoni anggungan ay sintak on ngay botoy ya morot moni sungani mau kebanyakan manusia ang buar ambiri ibotoy ya dun atobang iya sodar doya ang jabat matobang alupay getro baya na ginjangki getro baya ang gingki on pemela maaw morot maaw monon madabuya so ibon kyon generasi niya dayang babulong pisang marasusun marpulo maratus disit ang kungais rek-rek mo ni indaraya mela mo ni so ni manusiaon ayah napatuluna hubbud dunia wa karahiyatul maut cinta kepada dunia dan benci kepada kematian ang gumadong bersarang ayah kuma penyakit natulun on masuk indaray maju alak na Islam. Ibu bapak mustamiin wal mustami'at rahimakumullah. On masuk mengaji tadi alina sa Purginon. Linggan kamu juk di sidang anak na. Ano, naron keluar angin pilihanmu. Ibu-ibu sungunan na macarang ka ayah umak na mengaji. Taring mo tahu di surah Yasin. Wa man nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan seperti asal kejadiannya. Nalewati ayah, ho marsya jar jubuk marsya jar jongjong. Sonari ayah mulak-mulak marsya jar jongjong. Nalewati inang, ho marsya jar manjama marsya jar manangion. Sonari inang mulak-mulak marsya jar jongjong. Betul inang? Betul do? So manimpe madung tobang indadong ilana indadong irbut na manontong dengan ang ilopuan ya pedot ya manonton sa mata sa suping itonton kalay maaya uma pilim-pilim na sotonto pilim na pilim hindi ya benakang matang kung sa diyo man tong lagu Indian po tukare mera dil herapya kare mera dil herapya kung sajo malakuna inday boto yang mempat-umpat duma indumpat niya indah sora dia dari numia duma tes ni bayo tes kuni udah ning bayo mapanduli iya masalah ini ngangang duma babanya na manontoni indah dong ilan niya ma 70 tahun umur niya nga malos sumbayang pupu pa idoko niya kinakalan remaja ni benar na ya 70 tahun umur nggak bisa sholat, 70 tahun umurnya nggak mau puasa Ramadan. Idok na pilangan kenakalan remaja. On ma kenakalan orang tua. Ibu bapak mustami'in wal mustami'at rahimakumullah.
Makanya kita ayah umat mencontoh pri hidup baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang kita mandau ayah umat mengguru men para ulama-ulama. Kita ingin madakdakan tahun ayah umat ma papitu-pitu tahun kalai ayah umat di Mustafawiya. Itampilkan kalai ayah kebolehannya lai maya jari lai ita ayah umat saborgino. Ya jari lai ita cara sangsung dia sumalai ita ayah umat sumbayang dengan. Ya jari lai ita membaca Fatihah. Ya jadilah kita membaca Al-Quran. Arana bahat na tubang-tubang sunnari. Mandukon kap hayain sub saladokon yang kahap asok. Ada pun nasmi na jodoh bayang membaca yasin. Arana muda along anak nagin maninggal. Iajar pun may tusubinay ayah. Iajaran me. La ilaha illallah. Nangiba tusubinay. Sedangkan orang akal di bayo yang kaitan ini nilukon mo. Apalagi madungbalak ati-ati niya. Ibacawan mainang Yasin wal Qur'anil Hakim. Ibaca pa Yasin angkon na dong do aya uwa lukutan di pandungka. Angkon na sodong do sinyal inda marsambu. Angkon na sodong do sinyal. Suara niya ete di keluar. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Tapi kaya sundia doa, sundia do guru, ajarkan kepadanya kalimat tauhid di waktu torang akalnya di waktu sadar. Dibacaan Yasin, dibaca surah Al-Kahfi, surah Ar-Ra'd, kemudian dibaca matahlil la ilaha illallah, yo indara ayah umat. Indah meninggal, mangkuling mana tubang-tubang menbolakang. Buka kamu jo lebung pulan ini ya. Rupana parasa nagit meninggal. Terpaksa ayah umat ibakak marak tabi kayo na naolong perwanya ayah hidio inang ako dapat market maninggal inda naraya mandungan ihoy na cinta peho umat tu ayahon ang dapat maninggal ayahon indang kanraho inang mandungan ina nakurado ho mandungan ina innal ardo la tunadi kulla yaum sab'ina marrot. Mangkuling doy ng bumi yon, 70 no lisadari. Ahama ayah umat ucapan di tanoon. Ya ibna Adam, kul masyita wastahaita. Makanlah apa yang kau sukai, makanlah apa yang kau inginkan. Paana aku luka, pibadoni. Makanlah sesuka hatimu, tapi awas setelah kau berada di dalam kaulah yang jadi makananku kata tanah. 70 nali umat sadari saburni mangkuling tanoon. La tunadi kulla yaum 70 marrat. Tanah ngomong 70 kali setiap hari. Kul ma syi'ta wastahaita. Pangan kamu masudah manusia ahagyo kurang. Inum kamu maahana punajok ruangmu. Tai imod kamu jabat di bakasan bultok kuamu. Amu do manangkan panganon. Bisa dengar bu? Pangkas to terbege ma? Kanyon pangkas da. Karena kita na tubang-tubangon bayan na bahadan batuk do mapadoosa. Halo, ana aru tangkas bibinigi. Mamar kurang parbinigi ni. Mamar kurang pandangan ni. Najulo nitong adi apres pesan na ho. Lindin ke paibon musukan bibir niyo ding pasih mandokon huruf. Yasin wal Qur'anil Hakim. So nari madok Yasin pingan na madohobe. Yahin nani. Betul deh nak. On masuk diajari anak nugget meninggal ni. Begitu meninggal dia ayah umat ditalkinkan may ginjang kuburan ni. Ya jamar kapur. Manaron-naron dua alak ulang kumabiar ulang kumutara na dua malaikat de suruhan ni Tuhan. Palay sa payanay honaron marrok buka jawab madohon lidah na pasih. Allahu Rabbi haqqo. Sedangkan mangulu bayo ingat tarajari apalagi di mati. Betul? Nah, makanya kaum bapak kaum ibu mustamiin wal mustamiat calon jenazah yang terhormat. Oh, ini mahalang ngayon na. Tahan na ba eh? Tahan. Karena arorong putuson git pangajari mo. Dapat tarajar kamu dukun kamu, natarajar mami ni kamu sumanta kau.
Ita ayah umat mengkaji sejarah di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isa lang ayah umat Rasulullah. Gorar ni nabinta saja di sada riwayat 400. Di sada riwayat ayah umat 1000 gorar ni nabi. Di daratan ayah umat gorar ni nabinta Ima Abdul Qadir. Di lautan ayah umat gorar ni nabinta Ima Abdul Muhaimin. Di kalangan ni jin gorar ni nabinta Ima Abdul Jabbar. Di kalangan ni burung-burung gorar ni nabinta Ima Abdul Ghaffar. Anggo di kalangan ni malaikat gorar ni nabi Ima namar gorar Abdul Hamid. Manabahat gorar ni nabinta. Di kalangan orang yang mukmin gorar ni nabinta ayah Muhammad dan Ahmad. Si gorar na patayat Muhammad dan Ahmad on magorar ni nabinta. Sangkin mulyana ayah umat nabinta mersapa nabinta najolo. Ya Rabbi mimma khalaqtani, ya Allah ya Tuhanku munah adalah mabaya ijadion ko. Nazartu bi bayadi nuri, upandang mala Muhammad keputihan ni sah cahayongku, keputihan ni nurku. Ubuat mahongon na digesnai Muhammad, ngoni mahoda ujadion Muhammad. Ima suruh ucapan di nabinta, ana khiyarum min khiyar. Aku adalah pilihan dari pilihan dari pilihan. Anggo inda gara-gara di nabinta ayah umat, inda nama rasui taumah di arina sabor itu. Gara-gara Nur Muhammad do ayah sodong langit, gara-gara Nur Muhammad do ayah sodong bumi. Di saat Allah ingin menciptakan Nur Muhammad ayah, idokonya di kitab para zanji. Ahani di kitab para zanji. Walamma arada Allah Ta'ala ibraza haqiqatihi al-muhammadiyah wa izharahu jisman wa ruhan bi suratihi wa ma'naha naqalahu ila maqarrihi min sadaqati Aminat az-Zuhriyah wa khassaha al-qaribul mujibu bi an takuna ummal di Mustafa. Kunjung dibagi ibaca amu yang barzanji. Ima sobahat-bahat kita ayah umat mangkirim kun salawat tu Nabi. Terlawi sonon kita naman peringati kelahirannya. Sering bay baca holi kita barzanji. Al jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga dan kesenangannya akan diberikan kepada orang-orang yang bersolawat dan mengucap salam kepada Muhammad. Bahan-bahan kita ayah umat mengirim kunaha solawat. Ima suwanya kita bersyukur bahan-bahan di arina saburinon. Bersyukur kita ayah umat bahan-bahan. Arana pa ilahin Allah di kita ayah kaisinan mersuah di arina saburinon. Kemudian bahan-bahan kita membacakan solawat. Arana on manita peringati ayah di hari borginon kelahiran di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam ayah umat Muhammadon reformis terbesar dunia akhirat. Dung Allah Ta'ala ayah umat iman nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lahir ayah umat nabinta on magorarna zaman jahiliyah. Nahina mada kaum Hawa najolo ayah umat di zaman jahiliyah. Orang yang hartawan sasarannya adalah wanita. Turunan bangsawan sasarannya adalah wanita. Jutawan sasarannya adalah wanita. Alak-alak nakayo, alak-alak penguasa sasarannya adalah wanita. Nahina umat nasib moyo ada bolu mulai menajodo sampai sultan. Nahina di ada bolu mulai menajodo. Wala kaum Hawa. Tebo pe ayah umat songani ada boru ulang kamu ibu ruangmu yo inang aso borarmu yo mana adong di Al-Qur'an surah An-Nisa surah Al-Rijal inda adong di Al-Qur'an. Dong
Ibu ko tadoy nang naadong, ang bapak ko tayo naadong. Kurar mo yun na sering di kaso ni motori, berkat doa ibu niya. Ang berkat doa ayah ning nangaunjung do pimida. Aku kuya kurang pujabat pada dapar motori. Asam yang pun berkat doa ibu dan ayah laman yang ruang. Suang tumabayan na sunyong mukobul doa ni ayah-ayah. Ibu do marang pada ayah-ayah, layas dumaybayin uma-uma nay manong. Kung saat na pulungon iyang karsugari, KPL, Komisi Pembebasan Laki-laki. On manasip wanita, teulang ibora mo yung hinang, namuliaan doang mo uma-umaon. Wanita, 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 bagaikan bunga. Dialah untuk melaki, tempat berlabuh dengan damai. Amo may ada mo. Ulang layas ruang ta kaya kung uma-umaon da. Ulang layas ruang ta. Na jolo ise Sayyidina Umar Amirul Mukminin adong madaro sahabat manupod ko niya. Ya Amirul Mukminin, wahai Umar, ningdungan niya. Lalu tumakas ni Umar ibigay ang mada ayah Umar na martong karduisi Sayyidina Umar dan istri ni Umar. Akhir na mulak bayoon. Ida bayoon, ida Sayyidina Umar mabayoon, sahabaton mulak. Mari. Harun ang kintujuan mo soroh tuson. Sabodul na daboya Amirul Mukminin. Ruang ng kintuson manupon kon ko Amirul Mukminin. Arana di bagas martong kardon istirinku. Ternyata lalu tuson ison do penasibutu na partong karan. May laaw mandukon masalah kuya Amirul Mukminin. Ison do bigyan na martong karan. Majawab ni Amirul Mukminin sa Umar. Indah tolay ta anggap remeh, anggap enteng tu kaum ibu tu uma-uma tu adabon. Karena di saat kita keluar membagas, istri ido ibain menjago harta nila. Kotor pakaian ta, istri ido nama masuna. Harton ta ita tinggalkan istri yang menjaga. Anak tapat rena, mangorgas tuaek na, pamangan na, pakurong na, istri yang kita buat. Ang boy ta alak lain nga naunjung ita patunay ng anak ta. Istri do na mangandung anak ta. Kita alak lain nga naunjung kita mangandung. Tapo adang boy kampungon, mangandung ada muro niya 5 bulan. Ada pa ayasi ujok, palano do na 4 bulan na iyan na. Adong do? Wala mustamiin wal mustami'at rahimah. Ijadiyon Allah ma'ayak umaknur ni Nabi Muhammad doon. Ijadiyon nur ni Nabi Muhammad. Yung ijadiyon nur ni Muhammad doon ayah sokan dia marsapa ma Allah tu siya. Man anta, siapakah kamu ning Allah Ta'ala? Ana wa anta. Aku adalah aku dan kamu adalah kamu. Agak sombong nur ni Muhammad doon. Indah raya ayah umat mengaku tu Allah Ta'ala. Man anta, siapakah ente? Isadoh, ana wa anta. Boy jay bain Allah Ta'ala ayah umat surmin na boda. Dipajak na surminon di jolo ni nur ni Muhammad doon. Begitu nur Muhammad melihat wajahnya di cermin di kaca. May daya ayah umat, may daya wajah niya. Menetes keringat niya. Dari keringat niya ayah umat ibain para malaikat. Mon keringat niya ayah umat ibain seluruh makhluk. Mon keringat niya ayah dijadion langit dohon bumi. Marasa pama Allah Ta'ala tunur ni Muhammadun. Man anta isedohlama ana abaduka wa anta rabbi. Akulah hambamu ya Allah dan kaulah Tuhanku. Baru mengaku ya ayah Tuhan. Dung idaya rukunnya baru iaku iya ke keakuasaan, baru diaku iya ke agungan, kemuliaan, ketinggiannya Allah Ta'ala. Makanya ayah umat sering kamu marasur minda. Apalagi ada baru seringan marasur min 12 noli manyobon, 17 noli arian, 50 noli morning. Makanya sumyal mar'atu bil mar'a li mir'atihi. Dinamakan perempuan itu dengan mar'ah karena sering bercermin. Tapi satu riwayat dinamakan perempuan itu mar'ah karena condong kepada dunia. Na cintaan kamu ada baru tu harta dunia.
Yun niya anting-anting niya sa kilo sa bariba. Bargonjong tangan niya hotpad niya. Ulang adong sotik gonjong niya narumo magatal na ilalaya. Hindi majonot ang biras niya sa katungin. Para si jalangan niya tuyungan niya iligi iya di tangan na inambuhon ng bayag tarado sa amin. Yara sa kya maalaklay niya eh. Maning nga ito alaklay niya eh. Aya si Uchok, tabusi malang ajaw jolo sere. On manajolo ipangilo a isa tuna binta. Alak baya marabarang sere. Margonjong marantingan ting margolang awa haping anadong ting Aisa. Por lang araw mo Aisa sere kita o bantas marangkat mada ayah uma. Dung na marangkaton kalay ayah uma karekel di jolo nila berubah menjadi emas. Ayo Aisa ambil. Ibuat Aisa mada mun mabahat karekel batu na kulang pima jadi sere. Ayo Aisa angkat. Akhirnya gunung na jolo niya na pimarong jadi sere. Adik Aisa tolbak maju. Ampun mau ya Rasulullah tu yang boleh bayar uban sere jabat saibahat. Mana ang boisuna muak aduh. Muta daw ang boisuna. Tola daw umak mangido tu alak mo. Boleh. Apabila kira-kira suamimu sanggup. Ang sanggup ke suamimu mangalehet na tidak masalah on ayah. On masuk dicontoh kon Rasul ayah umat jolo suami istri. So dia maicontoh kon Rasul ayah umat suami istri. Setiap masuk Rasulullah tu kamar, Assalamualaikum ya Aisyah. Keselamatan madadi wahai Aisyah. Dijawab Aisyah mau mak. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Pernahkah ayah ucap salam ketika masuk ke rumah? Kunjung na marsalam ayah ini saat masuk ke bagas ina. Oh ma, marsalam do ayah ini bila masuk ke bagas. Indah. Aisyah, indah marsalam kalay teh. Karume. Marsalam do ang ayah. Rasulullah marsalam. Di saat kamu tahu suamimu bakal masuk rumah, marhias mo na. Dandanlah sedemikian rapi sedemikian rupa. Apal bayan badak murara bayan gincumu. Seulang adong kenangan niya tu istri na lain. Arang nabahatan ayah-ayahon panyakit niya senior. Senang istri ora. Bahat. Selingkuh besar-besar. Gara-garanya ha. Kurang hormat istri itu suami. May daho suamimu na tobang. Manyambal saja di peho ari-ari siap na jadi murus demabay. Ay daho na tobang ya. Nabahatan batuk demapaduosa. Namangin copi na manala dunia. Usuk nyangkung, usuk nirobong, ina masugari na pada ilalaya iyong popcorn. On nga da, ibay niya mabaya sambalnya siya. Ahagyan ni suami mo imapatulog. Ketika Rasulullah menjenguk ke neraka di saat Isra Mi'raj na jolo, tangis na binta marcarito. Ketika aku sampai di neraka, wida bayay ng kupat lima, kebanyakan di sana penghuninya, kaum hawa, kaum wanita. Sudah esok ya Rasulullah. Arana nabahatan ada boru indai butuya kewajiban niya di suami niya. Ini kamu umat. Ulang po dulu hak untuk suami. Ayyuma mra'atin nazarat fi wajhi zawjiha falam tadhak la taral jannah. Siapa wanita memandang wajah suaminya yang tidak senyum gara-gara melihat wajah suaminya, maka Allah tidak mengizinkan dia melihat surga. Hadis ni Nabi do inam. Hati-hati mu inam. Surgamu terletak pada suamimu. Ulang kodura kodu suami. Arana nabahatan alaklai indah tahan sonang. Nabahatan ada boruna sotahan markansin. Ang pejabat roha sonangan roh kakayuan. Maapal dompet niya maginjang monroan yun. On mabusunin na jungkon ayah-ayahon nagit paduaon doon. Busa pa yung muntok na ron. Yung ulak ko na mga haji. Betul lang ayah sujok nagit paduaon. Sifat niya laklay inang ingin diangkat-angkat. Ang punayang katangkat sa lulun.
Bulak kita ko na mga jimars yang katalakay na dyan. Inanggoy ng gulo na kulangan katarang kataw. Asok ay nang. Ulawi na bayaya si Uchok, natubang mahubaya rupa, nakubuhan na bilang atin agamu. Marabi, kumbang na yung sinuk niya. Kumbang na yung halabi, sa kalunara kumbang na yun. Matang ilibay yung kamuan. Maksud na ipuji-puji ulang sa laon. Apalagi suami mo waktu karejo, mulak non karejo. Amalkan seperti yang dilakukan. Ise, muti'ah. Na jolo ayak umat merasa Fatimah kuruni Nabi. Ya Rasulullah, isinuli alak na daburo na para jolo masuk surugo. Yang bang Fatimah dijawab Nabi. Maday ng Fatimah yang bagian ini. Adong dabubayay ng pusa da anak koro. Imana margora si muti'ah. Imasubayin ko rin iburo mo inang muti'ah da. Heran Fatimah. Sumiyangkot na si muti'ah. Apa sih amalnya dia? Coba saya tahu, saya cari tahu dulu, saya periksa dulu. Apa sih amalnya? Makanya dia orang yang pertama kali perempuan masuk surga. Ternyata kayak tubakas kayak ayah umat. Biasa-biasa aja apa yang diamalkan si muti'ah. Cuman adong idaya perhiasan dibakas si muti'ah. Idaya mainang adong di si bulung-bulung ni tamar na ijali. Idaya mainang adong di si tangan di saputangan na buruk di balikin yang meja. Idaya mainang adong di si rotan sa ginjang na kira-kira sa hesta. Marasa pamapatimah radhiyallahu anha. Ya muti'ah, oh ada anak buru muti'ah. Ahadu baya gunani perhiasan mo. Onda baya Fatimah gunani utang na sana saya tuon. Apabila mulak suamingku on karejo, mulak on pasaran marusaho, mulak yang on bogon, mulak yang on usaho. Mala arong kasalahanku, kupar silahon may siyaan, so igimbali haaw, on magimbal-gimbal na. Amang ko'y na patut doon bayanin ko ni Fatimah. Nahebat lang nga bayang muti ahon. Mulak suami niya bang, alakada sa labu at walang di pukul ng bang saya. Onte mulak kita ko naman abangin, inbay na ay bigyo na. O anali muti habuse, magunani sa putangan na bulukon. On madabaya Fatimah gunana mulawi na berkeringat suamingku. Uceka ame ulap me odok nai. Malamar karingat inang suami mu amal na godang video. Lap mamulemon indupat sampai tuang bubunan. Madabi ilap ko. Aten bayan pangalap na da. Bayan sampai markilap. Muting-muting buto Fatimah patut dolang abaya. Ang gusto ko nung tutong kaya idatar tirwawan. Saya sendiri nggak pernah saya lakukan sama suami saya kayak gitu. Indah ujung ubain tualak lain gusto ko ni saya dinaali ni Mone. Nade muti'ah, ahabuse marwai, unana. On madabulong-bulong ni tamaron na ijalinon. On madagunana dia Fatimah, mulawi dalo ja suamingki karejo ukipas mahi suamingki ukipeh-kipeh sa jome. Yung ada di kipeh mo suami mo umay? Oo nga, daw yung ikipas ko alak lain mo. Wala na nung si alak lain ni kayo lok kipeh. Mala na porwan ta uma ahli surga. Naitabot to do ilmuna. Makanya wong Jawa bilang apa kata wong Jawa? Suwarga nunut naroko katut. Surga yang jadi ikutan malah neraka yang dikejar orang. Heran nih kalau. Itu surga ngana perlu membayar. Yang butuh neraka bahat bilang. Kalau mau melajur penyakit akibatnya, kalau mau tak jujur tak akan dipercaya. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Melaksanakan haji hanya bagi yang mampu, mengerjakan puasa hanya bagi yang mampu. Ternyata jalan ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Betul dong, Mak?
Naitabo to dalam tu surga, kepatuhanmu tu suami. Sondia carana, mulai pandang kau wajah di suamimu. Senyum ko, baik senyum kata bel. Nembak re. Ini gimana? Jadi mudah maksud kumain cemburut boy dia martingkat gitu senyum dong nih. Senyum dikit dong. Sani daw tu permenmu. Kita mengaji kan di sudah juga kau. Kan deh. Sondia, kalau dia nggak manggil abang, nggak akan saya sahut, nggak akan saya jawab. Buang dia, kamu ngomong sama siapa ya nih? Yang ngomongnya Opti nih, udah langsung. Bikin siapkan kopi di rumah, siapkan teh, siapkan bubuk teh, siapkan susu. Malagit minum ayahi rumah, main minuman na ibagas. Sulang si kaya tulupan kono-kono. Kadang-kadang masuk ke warung minum kopi jam 8, lalu yang menunggu jam 2. Tadi dunia mengupek saja may sinang kembali. Betul. Akhirnya pagido ya sigaret, pagido ya efek, video yang menunggu. Catat jodoh dia na marutang. Sadu ya nama pensiun di Parlokoy. Jam 2 ya si mang kembali saja maka di dunia. Kecek piala dunia. Kecek badungkang saja mak ilopuan. Siapkan kopi na, siapkan gula na. Bayan minum na dibakas. Awin na masuk-masuk kau umat dulu koy. Dibakas dulu para bayan mo. Bikin dulu dong kopinya Bibigyan muna. Ayu mamro'atin salat siapa zawjiha. Isyada buru na masuk pakaian ni suamina. Icatat majoina ang 1,000 kebaikan. On nabahatan na umah mulai suruh alak na umasibutin. Pisat-pisat paulang ajolo na lujaan na bubayaw lala. Lo ba, patuh na mabaya. Sayang ruang mo ya habin patunay layas niya de. Lo bang niya, layas na de. Hello bang, mandoking na doon. Dapat mo may patunay. Baso sarong bantanay. Baso si pereynay. Baso jaketnay. Marabulan-bulan inday basuho. Kondan lazina doma. Ay bigyan mo niya. Mangido mo ang putarantong kitwalak lain mo. Bulak kita mo na mga John na ron. Bang, maapin nung buwa bang ni. Mangido mo ang pauliya bang ni mo. Tangis mo itong pura-pura paromon mo. Tapos kung matitangan niya. Ay bigyan mo niya. Madakalabihan ni Muti ayak mo. Maicontoh kon Rasulullah baitijan nabi. Rumahku itu adalah surgaku. Jangan kau berhias rumah di saat suamimu tak ada di rumah. Kau perlu berhias ketika datang suami. Anggo inday si alak lainmu. Ulang pamasok tamu tumakasmu. Nabahatan uma-uma sunari na sisila alak lain niya. Bro, tamu. Masuk mahulubak si sunang tamu. Wala mengambil kecepatan dalam kecepitan. Mustamiin wal mustami'at rahimakumullah. Bahat uma-uma na indah tahan markanci. Bahat ayah-ayah indah tahan sonang. Ketika mergepeng ayah uma, maginjang rawanya manjalay na umpos. Tapi indah tahan uma-uma markanci. Di saat ro markancitan, may daw niya at walak na niya. Paula kau. Magiday paulak. Ada buru na tilak. Ada buru na mawa. Tidak. Ada buru na tilak. Manay contoh kon di Rasulullah. Ketika Allah ayah umat bermaksud mengalahin kon nabinta, memunculkan manjohir kon nabinta, so dia ayah umat. Wa izharuhu ala jisma waruhan bi suratihi wa ma'na. Isohir kon Allah ma nur ni nabinta, tubuh ni nabinta ayah umat. Dohon sifat-sifatnya di permukaan bumi on. Naqalahu ila maqarrihi min sadaqati Aminah az-Zuhriyah. Ipindakon maayah mon rahib na sana turahib na padwana mon tulang sulbi na sana tulang sulbi na padwana sampai tolak mainang imat turahib ni atina syukur mamuina adong bayan na yawanoban muyo gorarmi Allah Ta'ala on madainang namargorar rahim isyalak kuma na mangandung isyalak na pade sibuk na ulong ruang inang jago rahim ni Roma irama piino ko niya do. Ahaninya. Jagalah rahimmu
Ibu-ibu. Ano yung Pak? Jabora immi. On nga di zaman jahiliyah, nasibnya ada muru, ilayas-layasan saja ayah umah. Ketika lahir seorang perempuan, tanam hidup-hidup. Tapi jauh lebih kejam zaman sekarang. Sekarang belum sempat lahir, sudah dibunuh. Angko najala umah lahir bersampat sebaru ibunuh. Angko saudari indah lahir mai bunuh. Betul Daina? Betul doa. Artinya apa? Menggugurkan hamilan. Kenapa terjadi yang seperti ini? Gara-gara pakaian yang merangsang. Digamu pakaian yang dibulung tak, digamu pakaian dibujing-bujing. Ipakai pakaian nilai kotat-kotat. Ipakai pakaian nilai pondok-pondok. Rok nilai diginjang nitut. Ibu abu semen bolakang. Deng naurangangin depilalaya. Yang beson yakin ang madongo. Anong kaison na sungoniya? Indah. Alhamdulillah. Insyaallah indah dong kaison-kasonnya. Yang panagabi mo niya kinaubahan. Aso udah konsumni. Ipakalay sarawar lonjing. Anong kurang na sarawar lonjing? Indah na manutup aurat kurang na yang kusuni. Mawado membalut aurat. Naibalut eh. Sungon lumang pas. Sungon mabuha, kotat. Sungon mabuha inang pakyan niya. Kotat lumangon belakang sungonon. Nida potong isibuk niya ngon kiri kanan muka belakang. Monjolo pe maaf di itay na. Inda baya ilarawan niya na mga juritan. Udang yang pangkunaron siya mau. Udang-udang dumabaya singa ilarawan. At idawon. Saro pa rin uma-uma na pasusuhon. Padero ilaladilan niya ipapatar-patar na. 2 kilometer ginjang di kampungan iya na pasusuhon. Ipa-ungat-ungat niya sa dumabaya. Padahal di motor ipiadong tumirik na. Ilarangan ng iluwargan sebagian na anggota badan. Bro, anak ko ruang ipapatar-patar iya. Ano? Maurdet ma. Sangaw na turing ka. Tawag pala marisulit pujing-pujing. Pakyan na nakutat-kutat. Rok na pendek-pendek. Bila dorang ko ayah pa diyan. Jangan talion mubazir. Jai ini sulaha roa. Au muka pakajing wa minas sulaha. Ang hebat daw pujing-pujing sunod-sunod. Ay tabi kaya ayah. Hindi natanggo. Mulak tu zaman jahiliyah kelakuan di manusia. On masumarsapa na jolo sa dabayo na Islam balak Kristen. Kenapa kami orang Islam ini tidak pernah maju? Apa jawab orang Kristen itu? Kamu punya budaya, kamu punya pakaian, kamu punya bahasa, tapi kamu asik mencontoh bahasa orang. Kamu punya pakaian, tapi kamu asik mencontoh pakaian orang non-muslim. Kamu punya istilah, punya bahasa, tapi kamu lebih senang mencontoh istilah orang lain. Betul doa ya? Betul. Ligi sundari, apalagi di zaman HP canggihon cuma. Bahat pada kanang SD na sega. Apalagi SMP, SMA. Indah benapikan na dapat alakon benajujur. Yang kat maya menjadi pemimpin, kebanyakan pemimpin na zolim dumaon zaman na. Tokoh-tokoh masyarakat na zolim kembali sukun dia di zaman jahiliyah. Terbegi do inang. Makasar tu do. Dok kamu pula na makasar tu so paalus so tu. Sedangkan kasar pe bayangan na tarajan. Oh lo, nabekbek minuman guru ulang nimo. Ang ke jangan maju bekbek kon. Sudah konsumenan ayah, bahat alak-alak na zolim jadi pemimpin jadina. Gara-gara ni aha, teknologi canggihon, bahat nak-nak-nak sa burgin isa jero makara nilai, menonton film-film porno. Na jolo heran arak luar, orang Indonesia minta film porno. Sekarang kewalahan orang barat karena orang Indonesia selalu minta film-film porno. Oh, nabutul do ba ya? Kamu na jolo heran do alak luar alak barat. Ang sunari alak Indonesia mau na film porno mo. Mga ligi film-film na kotor na suton. Gara-gara niya hon, pakaian na merangsa. Kita ida song norok ng kinan pakaian ni bujing-bujing aya uma, mama. Pakaian na kotat-kotat.
on madaming akibatkan terjadi ayah umat perzinahan. Lahir anak tanpa ayah. Anggona jolo lahir do jabat subaru dibunuh. Sekarang belum sempat lahir sudah dibunuh. Lahir anak tanpa ayah gara-gara pakai pakaian na merangsamo. Jadi yung sungon ayah umat nang kini madung pindah manur ni Muhammadon durahim ni Aminah. Topek ma ayah umat diari Senayan tanggal 12 Rabiul Awal. Roma perintah ni Allah Ta'ala, ya malaikati, oh para malaikatku, turunlah kalian ke bumi. Ada apa ya Allah? Labbaik ya Rabbi. Kami junjung perintahmu ya Allah. Aswang pun turun kami. Sambutlah kedatangan kekasihku Muhammad. Anggo indah gara-gara niya nganau jadion kamu. Pakailah pakaian kemegahan kalian. Pakailah pakaian keindahan kalian. Halangan akan terjadi ya Allah. Lahir penghulu sekalian ala. Lahir si Nabinta Muhammad. Di saat mengandung Nabinta Aminah inday butuyawan na maruba si Mukmiyah. Inday butuya na hamilia. O na dewati ibutuhodo na hamil. Inutuhodo. Aso ibutuho. Arana bahat parubahan. Bahat parubahan. Ay pinabawdo may lalaho. Imbus pibawi lalaho. Alak lain may pinabawdo may lalaho. Tuloy na. Or marwa mo na macom-macom manday sirin dang mutik ni arambil suatul abundong opong. Jambor sing kasunjong martagyot rondang golud por marwanya rondang golud. Kasunjong martagyot indan kopol por marwanya indan kopol. Yar satya maalak lain ay ahir-ahiran suami niya ay mual-mual saja maada burunahan bukit muta. Uy, supaya pa niya kita halun bayanan ko istiring kon. Parbuatan ni sa doon bayan. Inga sa Diyos. Hindi butoy. Ulah ni sa doon roay. Isa doon bayan ang guna-guna niya. Hindi butoy. So, inda pangalaman suami na. Marubay sibuk niya alak niya. Aminah, inday butoy yaw na marubay sibuk niya. Arana adong amalan niya. Mu'izuhu bilwahidis sumada. Min syarri kulli zi hasada. Amal kon may nang bahad-bahad alian naburngin. Mga daw, pernah kita amalkan bu? Oh ma, yung dia amalkan kamu, nasodar doon yan. Yung ada dia amalkan kamu. U'izuhu bil wahidis somada. Min syarri kulli zi hasada. On maamal ko ma, pacaon na. Palahu ayah at yahamil istrimu. Patibal matangan mo ba tungkol tok na ibacaon ma yaroki inomat 100 noli sakali membacaon. Patibal tangan kanan mo ya yaroki kunjung leben ayah isong itu huma di saat pada sibukmu indah indah ujiban kalay suniti anong kaya diajari ang Mantung sulang pardongan naurang. Naurang dulu bukuran na inaurang ra. Amal kun maaya. Amal kun mainang ku izu bil wahidis sumad. Pala narasa jodoh beda. Tabi ayah. Akhirnya ayah umat 2 bulan di kandungan dari Ise. Nabinta meninggal pada Ise. Meninggal ma ayahnya. Amalat ummuhu. Maka hamillah Aminah. Amalat ummuhu Aminatu falam tajid li hamlihi alamau wala sikola. Indah dong penyakit dia, indah dong perasaan dia na berat. 2 bulan lebih na mengandung dia meninggal mas suami dia. 2 bulan lebih na bintay bakasan kandungan meninggal ma ayah ni Aisyah. Abdullah. Hamay dong kunya di kitab para santi. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله. 2 bulan lebih bayar di bakasan kandungan. Madung yatim kinan mana bintang ape lahir tuinjang dunia. Di kampung ninang bahat wison yatim bahat do.
Bagaimana Bu? Banyak nggak yatim di sini? Bahado mae ison anak yatim. Karena itu ikaw ison ayah-ayah, kira tu bahat yatim. Ima tando na, indah ikaw ison ayah-ayah. Kabahatan lang yatim ison na ningurang kukian, minakinupas juga wisip. Ulang layas ruang tatu anak yatim na selihan penderitaan ni anak yatim. Maratapan ni anak yatimon. Ngadong napatong pangiya, indarong nakasiyan, idanong na mangalin parajajan ayah umanisya. Meratap kamu tu ayah umat anak yatimon. Dunia kejam, saja anak yatim. Dunia kejam. Tidurku di kaki lima, makanku meminta-minta. Duhai orang yang kaya, pantaslah kasihan. Nadamulan damo anak yatimon ayah. Aku rasoy damo inang jadi yatim. Maka na amal nagodang dio inang akus ulungnya anak yatim ka marasuh. Sadia na una taman mo to ubok nai, iangkat Allah masai derajatmu inang. Marasuhin jokot anak yatim, marasiapus kamu isunda. Ro ayah-ayah iapus kalay. 20 alak kalay na marasutan yatim, marasiapus. Ro ma-uma na aujo na mangapus ng nasada. Palpalon naman akan na pinayapusan mo isa nyo. Maksudnya bukan cuma dihapus, diperhatikan. Bukan cuma diperhatikan, tapi disantuni. Lehen sadokah ayah kuma. Ontang bangan tubagas. Kaya alhamdulillah, apalagi di Arinayo, marpokan sudah ronta na di Bogor, na di Jawa, na di Jakarta, dikirim kalay di kampung, marbagian dengan anak yatimi, sajuta sadanak. Betul dong, Mak? Marbagian sajuta, ilen dope pakyan na tolu sitel, ilen dope sipatuna lengkap, balik na dungi ayah na doon kumakna, sa sitel pe paya murat do tartabu sitel. Akhirnya cimburu na madangan akin na dungi ayah na, nandigan dope lang Tuhan ko, so yati mau. Iyan mga anak yatim, iba yan sunang-sunang marja, ajan marago. Matam, pakyan na jiges-jiges. Iyan na yung maayah niya sa sitil temuran. Maka na dito santuni ang mga anak yatim. Khairu baitin fil muslimin, baitun fil yatim. Saringkan-ringkan dibakas na dong dito katumali ka muslimin. Na dong bisi anak yatim. Allazi yuhsanu ilaih. Dengan ibay ko anak yatim. Mardalan ayaw umakon ang may 9 bulan. Turun mga para malaikat, doon pakyan kemigahan. Ada para malaikat, sambut kamu kelahiran ni kekasihku Muhammad. Ison madana sedih na para saat ni Aminah. Libaya nasibku, nagit mga lahir kon maaw. Tay baya madung swada do suamingku. Inda dong nang kanmandungan niya, usun niya mabayaw. Nagit mga lahir ko noon. Maka na ayah ko nagit mga lahir kon dungan idoy ayah di bagas. Kon baya 20 anak mo sa po, di doma anak mo sa dapat nga yung didungani ho. Dumana di dungani ayah hiuma, kit mga lahir ko mo. Inda. Mamar-mara. Dungani do ayah. Pinaperdungan ko doon ko mangodon. Oh, dumana do bayo na sa kanina jono. Maninggal sa jo anak niya italaga. Pada dunia mana kia tukut dunia dah tutup dan tunang pinata repot-repot. Tunjado man yung rani uday. Arana asal anong anak meninggal sa jobaya italaga. O namo mo rin mo dito na pala maatya mangodon ada burumi. O pedot ko mangodon. Igdatuan man ko. Akhir na mangodon maada burun iya pe ipuro iya sa jo mada. Ahanin to kaya nang kan kaluar. Tawo to makodaan taki ni ada puris. Ya dunia sa jo makodon. Din yakin na ya sang ajo salamat to anak niya. Jadi on saya bila perlu dito. Wala mabi sa sumani. Buat inang daun sirih pitu lambar. Bain tampuk ay adap toru. Bacaun inna anzalnahu fi lailatul qadar tulunori. On mapercik kon tu dalan keluar. Abus kon tu boltok nai. Painum kon insyaallah memodi dakan kon keluar. Abila ka anong ison mingit mga lahir kon. Injogot pula kay mga lahir kon. Rami-rami amot iso mga umat. Padot kamu ayah-ayah. Not di ayah-ayah mga lingit mga lahir kon ison. Mana tawa dong ison jawaban niya po rito sa mga popo. Kung kanya mo lagat mga lahir kon, perjuangan dia mo ada buru antara hidup dan mati.
ima sa ilongana, jadi ibahin sa lusuna, buat kurangin pitu lambar, pala inadang kurangin, buat pinggan na bontar, tulis ayah umat pinggan na. Bahin pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul hadimul karim. Subhanallahi rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arsyil azim. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa sa'atan min nahar. Walagun fahal yumlaku illa al-qawmul fasikun. On maamalanda. Basu maping ganon uma painom kon tualak nagit mga lahir kon. Ini painom kon ko ma tualak nagit mga lahir kon. Insyaallah inda 3 menit keluar may dumi. Ang mau juga praktik ko na yang mau. Olo, tolong melang ajolo ang giguro ning sa anak ko. Kit mga lahir kon na bubaya parumayan da. Mabira baya iokurasi. Iba na suada ng kapitangan niya. O diya maalap mapinggan na konta. Pinggan na kontar ayah na sungonon. Teulang na marbungo. Tulis doon si Pidol inang da. Ima tulisan na bacaan. Pa sumapingganon. Aw mau praktek po doon izin niya Allah subhanahu wa ta'ala. Te mangidutu Allah doon na ayah. Inda dong arti ni bacaan di Allah ta'ala. Inda dong arti ni tulisan. Inda dong arti ni kalimat. Enggak kan ada yang sampai kepada Allah ta'ala. Tapi ahadon. Pengenalan tado ayah umat. Kedekatan tado tu Allah ta'ala ayah umat. On doon na po. Ay binigay? On ma. Jadi dung iba niya ayah umat na utilison. Alhamdulillah indah sa yawnok lahir mamuto. Na jo pada umat ruan niya. Romaya tubakas manokon tarimu kasih ilahinian tong silahinon niya. Kalau lagi ang pulang maiping bagi ala pa dia masuk ni dia majusun. Ara na utulak nito kapa dia dala dia aw na pasulah. Jangan masuk di pinasulah harwang. Lahir ma ayah umat Nabi Muhammad. Inday padira Allah Ta'ala saluya na mga kesulitanon. Roma perintahnya Allah Ta'ala tu Asia dohot Maryam. Idongan niya lay mada ima aminah nagit mga lahir ko. Rado au baya mandungan niho nagit mga lahir ko noon. Ning si Asia. Asia hon isa doon istri ni Firaun. Alak na berima. Ibu pe istri ni Firaun ya Umar. Firaun laknatullah yang sempat memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Indah Jumada isentuhiawan Siti Asia. Kalau ia ingin melaksanakan hubungan kepada Siti Asia, Allah rupakan setan dengan rupa Asia. Idongani ia. Rubi saya masih di Maryam. Ami dongani doho nagit mga lahir konon aminah. Tapi dengan catatan angkun ami to pindah menjadi istri niya di bagasan surga. Maka natambah ni istri Nabi di surga itulah Asia dan Maryam. Ada nama idongannya alay mabidan na ayah kuma. Bidan ni se ami nahon. O isa na bidan mo na dati kuma isaan mga lahir kon bidan terus. Ito idongan ni ayah ito. Angkun nabintang na lahir mintong api ni majusi. Sar patung ayah uma. Tulu tempat ayah uma lari iblis laknatullah. Di manakah yang pertama iblis lari ketakutan? Di saat usir dari dalam surga. Untang panding kocar kacir iblis indai butuh ya sangat dia lari ia. Semua mengutuk iblis. Kayu-kayuan mengutuk. Bebatuan mengutuk. Gunung, air semua mengutuk iblis. Terbang iblis ayah umat lari. Napa dua na umat andikan saat na lari iblis. Di saat lahir ayah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lari ma ayah umat iblis ben biar na ilalaya bisalak na lari di saat mamparingati kelahiran ni Muhammad on maibang na paong puni iblis. Kalau isa na kaluar na ron ulak parjolo ko nun partan mo na hindi ko lunang ko na itanday tukot na partan. Ay tabi lari iblis ketika lahir Muhammad tondo saja ma iblis martung konisam makataniahannya CS nya sudah bawahannya malah kaya sayyidana namu wadu ko hey jungjungan nami on saat nasibut kamu hancur mada sudah patung-patung na isambah ni manusia on saat na irobahi ama agama na dong dikinjang dunia on mada saat nasibut kamu maangkan tegak kebenaran di ginjang dunia
nangkan nabahatan bagi kebenaran di ginjang dunia. On mana seberkah bunga bersedih. Arana to kinai dengan ibadat di manusia. Tong kinai bahat ma manusia na jujur na adil di ginjang dunia. Tong kinai bahat ma alak na mabiar man bayan dosa. Jadi sundia do matugas na ya sayyidana. Ahad perintahmu kami. Hancurkan mereka. Buat mereka tidak khusyuk ketika sholat. Buat mereka ria di saat baca Quran. Buat mereka ria, sum'ah, ujub di saat melakukan ibadah. Makanya ayah umat ketika kita sembahyang di musjidun, ayah ala sholat, ini yang musjid, kamu sajalah, ning bayoy mo lupa. Aso, manarik kita mabaya urat di talonan ni bayoy na sembahyang ison, nabahangin na azani, puro sa nabayo. Ucok, daw kanya di ayahmu, iyan dakyan nabahangi daning bayoy. Ang terjadi manasunan na ayahmu. Idokon bayo, ucok, tok ayahmu, plak sa bahangin ni musjid. Aso, karena na tarjat surah ni bayo na azan. Ima so isuru ayah na diges-diges azan suara na di musjid. Na diges-diges suara na. Ino na dianjurkan azan. Copat-copat kita di musjid. Lau ta'lamuna ma fil atamati was sabah, sekiranya kamu tahu kelebihan Isya dan salat subuh, la ataituhuma walau hafawan. Kamu akan beramai-ramai ke masjid walaupun merangkak atau naik. Matugarang pasugari dari datu musjid. Kon mayamang marcari tu masada bayo jauh. Ang budian da ustad nalainan niya. Kon mawado pak ni. Au bahang au qomat au imam au makmum au maddoah au ju mga minkonan. Asa niya no yang musjid arong aro. Ipaintindi ya indarong naro. Ayin na qomat ya inda ju arong naro. Ayin na supayang ya indarong makmum. Ang gusto niya kinaurami-rami doon. All di luar. Tapi ka na masuk. Apalagi subayang subuh. Ya. Or maborkat di pengajian tak ya marami ito dulu sa dito. Isuro na diges-diges suara na azan. Na jolo rin, na jokro niya alak. Ang kusunari diges pe suara ni bayo na azan. Mana parduli alak pe. Ikinan mo maibayan na dyan ay suara na suhiran kalak. Iso di lukan na bahangin na azan ina parani meduman. Kejolo pareso sa kaisa. Inawan ikan na iya lalu masuk ya dulu sa. Ang ibayan doon na diges-diges suara na pulahiran dalam Dumay. Jadi nabinta ayah umma lahir itu ginjang duniawan, bidan na ng kinasya doon Maryam. Pangajaran mo ang diita ayah umma, bisaan lahir na ganak. Dungi paridi, asan mon kanan, kumat mon siyang bilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amang Allah Ta'ala itu amang nabudang. Pangkati amang naminekde. Jabatan ni naminekde. Wanita kecil. Maka na ada buru nang pun masombong kuy dalamu. Ulang kita masombong tu uma. Arana na mulak-mulak tu hadirat ni Allah Ta'ala bita inamo. Ay tamirina. Naminekde jabatan ni. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku ima Allah Ta'ala. Aku yang saksikanlah, yakinkanlah hanya Allah yang ada. Selain man Allah indarong nadong. Terakhir la ilaha illallah. Indarong nadong selain Allah. Maksud na iajaran madagan akon. Kon nga pe iajan kon ina pe ikomat kon. Ma pur parbaya kece moyo. Rami daw mamusi na paintinay. Rami daw maalay na paintinay nang bayan ako lang may ulungan. Patut supaya na bayan na lang na ini mo madulog. Insur na mababa na ito hindi babaya bibir na apal sa bariba. May iswang na mabayawi na aruti. Inda pinaliasan ko, inda pinaikoman ko. Madung iban ang hinang kese dunia. Padahal dagan haki umat na lahir buginjang dunia. Dalam keadaan suci fitrah doi na nasuci doon. Biasan ko ni komat kon buat madwapus kon tumibirnay. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Wala ada buru. Allahumma faqihha fid din wa 'allimha at-ta'wil. Sunari uma madung saha jam 1 kurang sajo. Paham tidak? Paham.
Tahan sampai pada jam 2. Betul, umak-umak na betul. Kamu saja mana Roni Sonson. Ang kami ayah-ayah nga tahan kami. Para na ako nga tahan ako. Amo saja mana Roni Sonson. Kami salah na kami nagituson ko. Yo manulus mo tuson. Ibu bapak mustami wal mustami at calon jenazah yang terhormat. Songonon may tadaaya umak dalahi. Dung iapus kon madu tu bibir na ibacaun ma inna anzalnahu fi lailatul qadar tulunoli. Kemudian ayat umak bain makorar na degis. Sampai tu kawa sampai na kabil ismillazi sammakallah Muhammad amin. Bain pakai kurar Muhammad, bain pakai Ahmad, bain pakai Abdul. Tapi kalau Abdul ayah umak nama pangkalnya diujungi dengan nama Allah. Abdullah, Abdul Bais, Abdul Latif, Abdul Khadir. Bahat berarti Allah. Ulang bayan Abdul Dogil. Ini yang berarti Allah si Dogil. On sope jok ruania anaknya na lahir. Ia na jok ruania kurar na pake o. Ibanya makurarnya anaknya. Chandro Ramoyo Disuro. Ini yang warna. Ibanya busay makurarnya anaknya kurar ni binatang antin. Ibanya masamay kawasamay naka bil ismillazi sammakallah amin balasan. Ana jok punya film India. Oh nabi. Malau mga jari anak ni parbuy-buy dengan bay. Ulang sebain parbuy-buy na julod. Modom marula-ulak ko ang bayamodom. Magodang anak niya modom mayagiot na. Ara na may luwak po. Kaya anak nito udah ni ucap ulang pa sa marudano dan marun ko na ron. Mudah-mudahan ro anak niya yung udani marunan tong bayan. Doa itu adalah ucapanmu itu adalah doa. Hati-hati kamu umat mengajari anak. Kamu yang paling banyak menanamkan didikan kepada seorang anak. Karena kamu yang mengandung, kamu yang melahirin. Amujuna pakodangna, amujuda umat na pasusuna. Tangis anakmu untuk ngaborngin, ngot maho paturena. Idoit rongit anakmu, ngot pa ayah uma paturena. Iulo si hobaya, ipanait ko umat rongit. Anggo ayahon, ungkor niya day paturena. Betul dong, Mak? Betul. Mak. Ima ayah yang kedok perlunya, ima sunajola adong sanabayo na margora. Oh, Abis bin Akrok, maning ya ayah Umar. Idaya Rasulullah icium-cium Nabinta Hasan Hussein. Aw ya Rasulullah, 10 mabaya anakku indah na unjung uciu. Indah unjung uang usangko, indah unjung ualuk, indah unjung usayang-sayang. Isi mada idokon Rasul. Man la yarham la yurham. Isialak na sa unjung anong rasa kasihan na. Isialak na suramang tulongin na suramang nyayangi. Maka ia pun tak perlu disayangi. Sangat cabut Allah rahmat pun aja-aja nguning Rasulullah. Jadi mudah dong tak anak putet. Ampu-ampuamu cium kamu. Mendatang pun hari rahmat. Erupak sana itu dah. Ulang abe. Nampak ini, sayang-sayang, dicium, nauskusan di daganak, nadong maniruat ng daganak. May bigyan mo lang balong, anggap maawu anakmu, so anggap ko gorungku niya. Ara na inda maruntungan kalaybaya. 20 tahun kung marumah tangga, inda dong rajoki. Ulak kalaymon poken, ewan kalay sulwa, na bagian niuting maya. On termasuk kebahagiaan punya anak yang soleh. On masuk menjadi anak na soleh dengan akon. Yajarkon ko baru-baru lahir. Tok inay umak pondok umurta. Anay maranangkan mandoa. On baya namulak maumakku. On baya malam Ramadan. On baya malam Jumat. Rodan baya ruh ni umak. Rodan baya ruh ni ayahku. Dibaca niya umak. Yasin. Solo sa surah Yasin. Dibaca niya surah Al-Kahfi. Dibaca niya surah Al-Waqi'ah. Nasona ada bayan ang pasikulay anak ko tumus kapawiya. Nasona kung ada bayan ang pasikulay anak ko pesantren. Yang kuna sunong ayah umasikula na ibu dia pinamalam Jumat. Indah parduli ya gitar kay ibu dia. May bayan niya laguna. Dalam keheningan na malam udendamkan lagu niya. Ruh ni umat niya bayan na ruh ni ayah niya di malagu niya. Ipasa niya sa Juma ayah umak kita. Paano na pinangi?
On mamulay tapas ko na kanak taon ha. Alay man ay taarap kon sung dia nang kinayah huma renungan nabi ni kanak tay. Alay man ang kan parili kita, alay man ang kan mangkope ni kita, alay man ang kan manyumbayang kun kita, alay mauma mambayan kita tuliyang lahat. Nabahan do alak na maninggal uma sa kayo-kayo na sa tinggi-tinggi ni jabatan niya ang bujat tuliyang lahati. Lambok suwang odong suwat na ilulus, suwang na sumaruyon. Aso mangtuling tanah. Pacopat suwapit, pacopat suwonyak. Sa unang naon homa na sumbungan ni. Sa unang naon homa na betengan ni diginjang niya. Rasoy akan kuremukkan tulang belulang mo. Maka na ketika ada orang yang meninggal di kampung ini, maradui pas doon mga banon. Betul do? Tiga mo maradui pas doon, maradui sar mga banon. Adu cepat membawa. Biar taldus sulagnya, tidak peduli iyaw. Aso, ara nagit sosak. Ipiyo-piyo tanoy sa iyo. Pacopat, bypass. Maka na dianjurkan tuita ayah umat. Menyegerakan, mentajahiskan, meit. Kalau ada yang meninggal, indah tola unuk-unuk suyoba. Koni painti mabaya anak kain na mulak ng Jakarta. Namun Bogor. Kalau rumah anak tahun bapot ang hari alak ke kaum-kaum mamarulakan. Indah pinay sumbayang kon. Jungro anak na ibu aja kamera ipo dakia. Do dia suada manyumbayang kon na. Ikamera ya mamparidina, ikamera ya mampain na tuyang lahatan. Na sudat na manon ya manyumbayang kon ayah niya. Sumbayang maya. Allahu Akbar niya. Rukuk bagay niya. Walo. Cuma ada kejadian sokonan ayah. Aso indahun yung sikola anak naon ngay butuya. Iba niya pakai rukuk, iba niya pakai sujud manyumbayang kon naman ito. May tabi kayo ma. Kemudian kita sikola dak anak tahun. Ima sumanduah kita. Mudah-mudahan dak anak tahun tetap eksis. Mudah-mudahan alay bisa mencapai cita-cita ni alay. Alay sponsor ni acara peringatan. Alay ma ayah uma. Jadi panutan tong tinday di masyarakat tahun. Alay manangkan menyiarkan ayah uma. Menembangkan ajaran Islami di Sumatera Barat. Man masuk kita doa pun uma. Jadayamu balanjona. Inna minaz zunubi zunuban la yukaffiruha as-salat wala siyam wala al-hajj wala al-umrah. Adong dosa ayah umat ning Rasulullah tidak terhapus gara-gara salat dan puasa. Tidak terhapus gara-gara haji dan umrah, walakin yukaffiruha al-humumu fi talabil ma'isha. Akan tetapi dosa itu terhapus gara-gara susahnya mencari nafkah. Pinjam pujay dulu. Dia suling terpas sekolah dagana. Biar menginjam-injam asa dan lalu sekolah di dagan nafkah. Anggo ikhlas kita ayah umat, tengro dirajuki mun Allah Subhanahu wa taala. Ibain po ayah umak ng kinmurang na neges. Pagurang dakan ako na halupi iyajari. So dia macara mengajarin ayah umak. Masih kola tu madarasa. Adong do madarasa di sana jo. Adong do ayah di kampung tahun madarasa di Kota Sawahon. Di Muara Simpa. Madarasa itu adalah pabrik. Sedangkan masjid ini adalah toko. Kalau tidak diolah di pabrik, tidak ada yang bakal dijual di toko. Ang kuna sumar tukang walay di pabrikan, inda dong gadison di tokoon, dong gadison di tokoan. Ang kuna suyajaran do na sipasikola dengan akon, inda malwalay mambayad na tuwalay, inda malwalay suraya, inda malwalay membaca Al-Quran, inda malwalay ayah kumakuas. Jadi sudah kali kelahiran na surga. Dumba ko na, mabakas. Ro namanya paina. Jangan harapkan maharnya yang mahal. Biar murah ayah umat surna. Sadeges-degesnya ada murah do maharna. Oh ni pangidoya 100 juta. Di pangidoya 150 juta. Nang pun bola godang-godang umat surna. On mentang-mentang ro namon Jakarta ket iso sa biasa jo mabunyay. Ada pe umat ebutet ke manila bubaya. Ison may rasuho natugupunan sa jo maya karejo. Untuk kita yang udah tua dulu ngaman di kita no. Astaga. Soalnya saja naman to. Empat. Ano? Kaya mani uma. Siko na rin daw ka tangbong aw ng kalasono. Nakalaspito mo uma kana sa yaw ng naibayan na ujian manapakumuman maami. Kalaspito rin. Kaya mani ina. Ako na surahoy ng aw dumakehin. Ako bisa dibuan yan tumayo yung pa. Then idaya maramon sila. Mar ilag dumasi patuna, mar reben kate, matang baju nape, mar miyak tuma. Isa paan sa kasadiar kan si pati ala na pinjam doon.
Malaro naman niya pa inaulang araw kung namudang ko. On masih contoh pun Nabi diberi keluarga pi ayah umat. Sunja nang gini, mara si buatan roa suami istri. Nabi ta songon ido. Ima sona jojotan icari do on Nabi ta dabo. Khadijah ijoloni Aisyah. Aha maning Aisyah. Isa lang ajabat ada burumi Khadijah i. Najan dulu tuh. Inaikon tini Allah Taala do nang danak nang laga. Ando punya ada maksudnya i. Arana na percimburuan Aisyah hormat. Na percimburuan na marikoran Aisyah. Adong bisa na marikoran Aisyah. Aduh. Ini yang mau mencoba. Tersendiri sifat natural. Na marikoran si Maryam taragogo di biasa nasurana. Maryam mantap. Na marikoran Aisyah. Sudah cimburu Aisyah. Indah dong beda kota wadabo nasongon Khadijahi sampai jatuh miskin do maya-baya namang perjuang pun Islami. Habis do mahar dunia, habis sinadongan niya, habis epeng niya. Sampai dong habis do maepeng niya. Ya Rasulullah. Sakinona ya Rasulullah, indah dong jambatanmu tu bariba. Rela doa upamuntang badan Tuhan surong jambatanmu. Ipabulungi ay baniaan surong jambatan ni Nabinta. Oh, terbaik kodo tu suami mo, ma. Terbaik kodo. Ulang isuwayahi yung anatang, sang naurak ng kinangge. Idorap alak lainnya, iya, parjolo dia mancingkang bayoy. Upana bukas perkara itu. Wajib kau patuh si suamimu, tapi apabila suamimu ibutuh ia keperluan. Tuhan tu alak lain dabo, alak lain namawa, alak lain baruang. Asal pun alak lain baruang. Tukang cari makan niya do, iba niya ada burunya. Manjalay para sigaret niya, iba niya ada burunya. Isuruya ada buru ikay mangomo, sudong panabusi sigaret niya. Anong kaison na song niya ya? Bukti! Marmaray ka. Marasa pa sa anak ko rin Rasulullah. Sundiya naman at gawan niya Rasulullah. Nadobe to baya anak kaing kupagiting ibadu. Indah nedehin niya balanjong ku indah na jumada idehin niya para jajan ku. Peng indah na idehin niya pordupe balanjong ku mana. Sundia domaya Rasulullah. Buat mahar tunai sadia nai porduon. Buat maepeng nai cakar macam nai sadia kebutuhanmu. Jadi mulak kita naron mon na mga jimar si payas japu nialak laina. Aduh, apabila suamimu indah dicukupi ia balanjong. Ada bahan alak yon dia ulang isip epeng dia dah. Ada buru di sudah ibanya tulang kudaran, ada buru ke itu pemunan, ada buru itu pasaran, ada buru manyap saktuaikan, mardahan mangkule. Rasulullah indah ilarwan yauma, ia do mandungka di bajunia, ia do manjahit di bajunia mulat bawa pipil kotuk nai. Indah ilarwan inabintai, ko penamar tambal bajuni Rasulullah. Angko alak sunari indah dapat. Angko nabinta song itu ya. Itulong iya do istri niya marmasak di bagas. Ope ayah soni ma, tolong yung maimardahan. Para mardahan umaon di bagas, tugas mo mangkuli ho. Para ibasu ya udon, bas puani. Onya de ben kontong paya sude. Ya bagi nungan malong soba, ya bagi ben nungan manay karambi. Anak karo deh. On ma. Lehen itu hak mudo inang mangido tu suami. Wajib diho kayak mga lehen balanjo ni istri. Tanggung jawab. Jadi ho pema usahon panduda, ulang pemambanta, usahon senyum sa jogot ko ayahi. Malagit kaluar pon bawas para misi mo. Iya na pade ilala ayahon pakyan mo lima pake. Ulang kumalaga mula kay malagi orja pesta. Ahado ko ran naison. Oh, marole do. Halo, marole. Oh, hindi. Kalau ngeliatin pesta kondangan, jangan terlalu cantik pakaian. Karena tuh pinai, apabila ridho suamimu kau buka-buka aurat, keluar dari rumah, maka mawa setiap satu langkah yang kau langkahkan, dibangunlah sama suamimu mahlike dalam neraka. Ulang padira ayah, ada burung buka-buka aurat. Jangan biarkan ia keluar rumah tanpa pakai jilbab, tanpa menutup aurat. Indah to laut. Kewajiban mudo ayahi.
pimpin istri. Ima sunah bintai, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ujib daun ko Muhammad ujadion menjadi rahmat. Rahmat tu alaklai, rahmat tu adabur. Nah jodoh di zaman jahiliyah layas kalak tu adabur. Ima sui kawini nabi ayah umat jando. Ison ulang iborwa mo ayah ko pidapot ko jando. Mana tahu na po sebelum dapot ko jando ulang iborwa mo. Ang gobin na marakaka o siya dia sih. Sehat do kakak meninggalak hidupan. Olo sehat din. May bigyan. Ada masalah ko. Ide gunana sa ibot ko Nabi mengangkat harga diri kaum Hawa agar kita tidak teranggap remeh, anggap enteng tua dahulu. Alana najulu nalayasan alak ayah umat. Jadi magorang nang tindakan akon magorang ajari bantu sekolah agama. Ajari ang umat, bantu mustapawiya tu sekolah pesantren. Tokinay tamat ya, bangga ita ayah umat. Jadi bangga. Puas ilalabayan apa sekolah na. Sudah dicontohkan ayah umat, dicontohkan Rasulullah. Lakodakana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di diri ni Muhammad di ayah umat suri taulada, contoh yang baik. Jadi maradu ayah dohot umat awin na bahat-bahat sampai unaw ayah umat arana ari ke marung bakas kopi. Mabiaraw naron ayah umat sendia do mulak-mulak mako mulak-mulak sampak na dapat ni. Anggo ilmu sidahen do umat kaji na barungan na darlehenaw. On si benar menyegar pun ingatan maya. Jamu dah sendia pe ayah umat kajinta. Angkon na itatandai do ayah umat na bintay subisi taman contohna. Tando ni kecintaan ta ayah umat itu na binta. On may tabukyon on madi arina sa Panginoon. Arana on matujan na suitaban peringatan. Bukti cinta tu Rasulullah. Bukti ni ahon, bukti ni cinta. Po pinajolo na sumuni do ina muda. Ben cinta na ho tu budai. Pakaian na pemargantungan di irianan dosar kaya tarok-tok. Kumpulan di bakas na di daho dosar kaya tarok-tok. Aso ben cinta na ho tu bayoy. Ayawon pesomuni ron na jodo. Iban penaron kecek suro, iban kecek musojid, iban kecek usaho. Neng na tu anak buruan saja doruan ay. Tando niya hadi Rasulullah tando cin. Man ahabba syai'an aksaru min zikrihi. Siapa yang cinta kepada sesuatu lebih banyak ia mengingat-ingat. Jadi jujur kita banyak peringatan isun. Mapikan oleh kita banyak isun perayaan umat. On the way. Iban ayah-ayah asing. Poso-poso remaja asing, pemudi-pemudi asing, anak sekolah asing, jando-jando asing, samar badan dua asing khusus. Kamu baik kamu juga panitia. Ada masalah. An subahat ingatan ta kenangan ta Rasulullah. Ampun bisa ita ayah umat mencontoh kehidupan di baginda Rasulullah. Kita lagi soal penderitaan ni Nabi ta ayah umat. Indah unjung Nabi tahun menyimpan dendam. Dilempari sampai pecah-pecah dengan ayah umat. Wajah Nabi Mardaro di saat berdakwah di Taif. Bro Jibril, Muhammad, apakah kau ingin ku angkat gunung itu agar ku timpakan kepada umatku yang engkar ini? Allahumma hadiqahum fa innahum la ya'lamun. Jangan Jibril, jangan. Kalaupun mereka tidak beriman, mungkin anaknya bisa beriman. Mereka juga tidak beriman, mungkin cucunya nanti akan beriman. Warokon paum pun nilai turunan nilai yang kandra beriman. Indah raya ayah umat. Kita warkon tu siap kekayaan. Porkeramu kekayaan. Ison kunci perbendaharaan. Saya tidak butuh kekayaan. Saya lebih senang miskin. Karena orang miskin akan duluan masuk surga. Para jodoh anak miskin umat di surga. Para jodoh anak miskin di surga. Orang miskin nanti di akhirat tidak ada penyesalan. Tapi kalau orang kaya bercita-cita laukanu fukoro sugari bayana jolo anak na miskin kita masuk ke surga kita. Arane sapaan mau sandingan di padang masar. Anak baru jadi 30 hektar sawitmu sa batang pengadong ya Allah ya Tuhanku. Oke mani, dadong ito kandiyo. Oh bayo, 3 motormu, 3 unit kendaraanmu. Jangankan kendaraan ya Allah. Bau nasada pengadong ya Allah. Oke mani, dadong ito mo. Anak na miskin tidak ada penyesalan nanti di sana. Tapi orang kaya ayah umat korwan dari sugari bayana jolo miskin kami.
manabita ngaruran niya kakayuan. Allahumma ahini miskina. Itawarkon pesina kayuan. Indah giot dia. Itawarkon jabatan. Indah siya. Indah naraya isanjung sanjung. Kadang-kadang lewat Rasulullah. Jong sawat. Juk kamu. Gak usah kayak gitu. Innama ana basyarun mithlukum. Saya hanya manusia biasa seperti kamu. Artinya kita wadukan ke Rasulullah pada ayah umar. Tawadu. Ima sudilahir naminta tangan dia merbuka. Wa barosa sallallahu alaihi wasallam wadi ayadaihi. Rabi ar-ra'sahu ila sama'il aliyah. Ketika lahir naminta tangan dia terbuka menghadap tuturu. Matanya ayah umat tuginjang. Ahadi artinya setinggi apapun jabatan kita di dunia ini, jangan lupa memandang ke bawah. Udang anggap enteng itu anak na diturun iba. Namar putar kon ayah umat, namar dunia. Sekali di atas, sekali di bawah. Ketika kita di atas, bersiap-siaplah untuk turun ke bawah. Tapi kamu puji-puji. Udah dengar itu? Kita mencontoh diri hidup Rasulullah. Dia tanda cinta kepada Rasulullah. Kalau ada orang yang menyakitimu, jangan berniat membantu. Kalau kau dilempar orang pakai batu, jangan lempar balik melemparnya dengan batu. Tapi lemparlah ia dengan bunga dan usahakan potnya pun terlempar. Ulang pemabiar na saudaraku, ulang kita dot-dotan di ujung gadingan memakai pakaian porno, memakai pakaian pakaian you can see, pakaian seksual yang merangsang. Aso arana ayah uma ang gusto ko nang pamakinat, indah naman contoh. Indah naman contoh ajaran ni Muhammad kita. Kau jangan takut, tidak laku. Sekalipun seseorang telah mengecewakanmu, di luar sana masih banyak yang sedang menanti senyum manismu. Jangan anggap dirimu bukan siapa-siapa, karena bagi seseorang kau adalah segalanya. Ay bigyan mo na buruan. Jadi mana doa ya doa batar sunan majola pertemuan na lubi urang di pandokon na bahat-bahat au mangido maaf. Nian kita bisa mencontoh ajaran di Muhammadon. Sunnah dari oban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun na ayah umat kita peringati, magodang aik sugari maruba pasir. Jojot kita bayan peringatan maruba ita on madi foto sawahon. So jo muara simpak na kini makwar. Adang bagian ng kini wida. Ahado kurang na kaum ibu na pakaian serba putih ng pahat awalus kampung ayah umak mangaji sunon ison de pemarisyo diaw na sunon uma membacawan asmaul husna te ulang yang bang kamu ben nama mangganjal kamu sama julo ting indah nabi nama mujamu umaon ison de pemarisyo bangga au terharu au nang uma paidayan apalagi ulingin nang ibu namang uban ponnay ire sa iya udah baya asmaul husnawan sompat bayawin nang kini manetik aik ni matanya ni bayani bang ijiwa dia bayani bacanya ini bang. Ono inang tidak? Ima sudah pun bangga. Syukur maita mudah-mudahan donok maita di hutan tahun tu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tara sunan majulaya umak pengajian ta bagi urang nabahat au mangido maaf andaikan pi adong aya umak nasaladokon sungon ijo umak nama pundok tu nama ginjang tu sangapi nama situ tu udang harapanku anso pintu kemaafan terbuka seluas-luasnya. On kita tutup acara pertemuan tahun. Tuhad memanjatkan doa kehadiran Allah Subhanahu wa taala ala hazihin niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana dzulman katsiran kabira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika fa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim. ولا تعذبنا فأنت علينا قادر يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك شكرك أعنا
وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جميعا توفنا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا يا الله من الرياء والعجب والحسد والكبر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زاهدنا في الدنيا ورقبنا في الآخرة وبشرنا بعيوب نفسنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعلا. اللهم اجعلنا من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا من أهل شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وملاذنا ومولانا محمد. تقبل الله منكم. نشر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اهدنا الصراط المستقيم كصراط العلماء والشهداء والصالحين. بالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.